केमती अच्छु पिला भले अच्छु ना सेमती भले रह भाई। आज नहीं कि आसी भाई गोटे कस्टम वीडियो भाई राजा चले भाई 1v1 भाई से निजु निज डीजे टेगल भाई किंग कहला भाई भाई से हारला कि मु हारली भाई एटा जना पड़ियो भाई वीडियो आगु देखिले ठीक अच्छे भाई। से निजु निज डीजे टेगल किंग कहला हेता 1v1 भाई करिचु ठीक अच्छे भाई। टिके भी भाई आगू देख वीडियो टिके भी भल लगी वीडियो भाई लाइक सब्सक्राइब करदेव ठीक अच्छे भाई। मो म्यूजिक नगे दूची भाई देखिए फुल एंजॉय करो लाइक सब्सक्राइब करो ठीक अच्छे। सोचा था कि उनकी कविता उनके लबों से सुनूंगी। लगता है कुछ और दिन उनके शब्दों के सहारे गुजारना पड़ेगा।
Моя дикая Кассандра, игры я подраз, отмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями, съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игры я подраз, отмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями, съедены будут эти пираты. Мария, тебя накормленные предавая я ты на сумке души кидала мне любима, как и стоит толерантными родимыми, хранимо про запасы, угнетенными сердцами воспевалась биты база. Время пожатинок все ломилось в уме, ради время чего не давалось, просила просто доверять. Под этим где-то негатив, один, кто не увидит свет и больно, тоска красиво закручивалась уже. Разрушит вокруг, строим мосты. Кто, если не ты, кто меня спасет? Улетает дым, а не знает кто. Все разыгрались, точно горят огни. Представь ноги, ты гривой падал. Проведу с тобой ночь. Я пленник Кассандры. Моя дикая Кассандра, игривая подраз, отмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями, съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая подраз, отмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями, съедены будут эти пираты. दस फुट तेरा हेड डाउन कास्तों चंगा भला हसदा सी मौन कास्तों आ जेड़े दरवाजे विच बोड़ चक्की खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास्तों कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने कुछ तैनूं फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने कुछ कन्ने आए इत्थे भुखे फेमदे नाम लैके तेरा अगे आउणा चाहुंदे ने मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी ऐ दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी ऐ नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी नित कन्नो अर्जी करेट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डबेट मिलूगी सच बोलेगा तां मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत्त हेट मिलूगी नित कन्नो अर्जी करेट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डबेट मिलूगी सच बोलेगा तां मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत्त हेट मिलूगी अज कई विचों सभ्याचार टुट के जना खड़ा दिंदा ए विचार उठ के इंज लगे रब जिवें हथ खड़े खड़े के अपना जदों सुबह अखबार उठ के टुकड़ा पुत्तरा नी कैद खोली दे लीडर ने इत्थे हकदार बोली दे ओ जिन्ना दे जवाकां ने ना जाउण ते सतीविया रखे बने फिरदे ओ मां बोली दे ओ झूठ मैनूं इत्थों दे फैक्ट ये भी ने चोर बंदे उरों दे समाज सेवी ने सच वाला पाना पाज लोग लुटते सजाए ना भी छेती मेट मिलूगी नित कन्नो अर्जी करेट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डबेट मिलूगी सच बोलेगा तां मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत्त हेट मिलू भाई लाइक सब्सक्राइब करियो भाई ठीक अच्छे भाई देखा नेक्स्ट वीडियो रे रही भाई जय जगन्नाथ राधे राधे।